Next, Leksyon 71, the neuter article lo o artikulo neutro lo. So dati napag-aralan na natin yung adjectivos or adjective or pang-uri. Ito yung mga salitang naglalarawan or nagde-describe sa noun or sustantibo or pangalan. O ilan sa mga adjectives na napag-aralan na natin, yung bueno, 'di ba? Good, mabuti. Malo, bad. Importante, important. Difícil, difficult, mahirap. Fácil, easy, madali. So normally, yung adjectives tulad na napag-aralan natin dati, nag-a-agree siya sa noun based sa gender at sa bilang. Por ejemplo, masculine singular, libro bueno. Feminine singular, casa buena. Masculine plural, libros buenos. So nagbabago yung buenos. Casas buenas, feminine plural. Ngayon, ano naman yung lo? L-O. Ito ay neuter article sa Spanish. So neuter, ang clue doon, neutral. Tinatawag na neuter article sa Spanish ang lo. Ang ibig sabihin niyan ay yung lo, wala siyang gender, hindi siya masculine or feminine, at hindi rin nagbabago. Ginagamit ito para tumukoy sa idea or concept at hindi sa specific na bagay. So, dalawang pangunahing gamit ng lo. So, yung isang lo ay lo plus pang-uri or adjective. Ginagamit ang lo sa harap ng adjective para ipakita ang abstract idea, quality or katangian. Hindi ito specific na bagay, kundi concept lang siya. So, hindi siya nag-a-agree o hindi na nag-a-agree ang adjective dahil wala itong specific noun, wala siyang gender at wala siyang plural. So, bigyan natin ng halimbawa para mas malinaw sa inyo. Yung lo plus adjective formula. Por ejemplo, lo fácil. Yung lo fácil, ang ibig sabihin niyan, the easy thing, the easy part, yung madali. Yung madali, ang dinidescribe mo doon, yung kabuuan, yung idea, yung concept, hindi isang specific na bagay o hindi isang specific na tao, yung kabuuan. Lo bueno, the good thing, yung mabuti. Lo bello, what is beautiful, yung maganda. Lo justo, what is just, yung makatarungan. Lo mejor, the best part, the best. Yung pinakamaganda, yung pinakamabuti. Lo malo, the bad part, the bad thing, yung masama. Lo importante, the important thing, yung mahalaga. So sa pangungusap, lo plus adjective, examples in sentences. Number 1. Lo fácil de este ejercicio es la primera parte. Ang madali sa exercise na ito ay ang unang bahagi. The easy part of this exercise is the first part. So, lo fácil, so wala akong tinutukoy na specific na noun. Ang tinutukoy ko yung kabuuan, no? Yung general idea ng exercise. Lo fácil de ese ejercicio es la primera parte. Siempre veo lo bueno en las personas. Lagi kong nakikita ang mabuti sa mga tao. So yun, ang madali, ang mabuti, ang makatarungan, ang masama. Ayun, general idea siya, 'di ba? Me encanta lo bello de este lugar. I love what is beautiful about this place. Gustong-gusto ko ang ganda ng lugar na ito. Lo justo en esta situación es decir la verdad. Ang makatarungan sa sitwasyong ito ay sabihin ang totoo. Lo mejor de la vida es compartir con otros. Ang pinakamaganda sa buhay ay ang pagbabahagi sa iba. No quiero pensar en lo malo del pasado. Ayoko nang isipin ang masasama sa nakaraan. Lo importante para nosotros es aprender. Ang mahalaga para sa amin ay matuto. So kung mapapansin niyo, yung lo plus adjective, ang dinedescribe niya ay isang concept, isang idea.
Pakibasa nga po ang ating mga halimbawa. Dan, por favor. Lo fácil de este ejercicio es la primera parte. Siempre veo lo bueno en las personas. Me encanta lo bello de este lugar. Lo justo en esta situación es decir la verdad. Lo mejor de la vida es compartir con otros. No quiero pensar en lo malo del pasado. Lo importante para nosotros es aprender. Muy bien. Now, kapag naman ang susunod ay verb, hindi siya noun or hindi siya adjective, lalagyan natin ng ke. Lo plus ke plus verb. So ginagamit ang lo ke plus verb para tukuyin ng isang idea o bagay na ginagawa o nangyayari, isang hindi specific na bagay o aksyon. Ibig sabihin, parang sinasabi mo ang yung ginagawa, yung sinasabi kung ano ang blank, blank, blank. Okay? Example, lo que dices es verdad. What you say is true. Totoo ang sinasabi mo. No entiendo lo que haces. I don't understand what you do. Hindi ko naintindihan ang ginagawa mo. Lo que quiero es descansar. So mali yung lo quiero. Lo que quiero, kasi yung quiero ay verb. Lo que quiero es descansar. What I want is to rest. Ang gusto ko ay magpahinga. Lo que pasó fue difícil. Ang nangyari ay mahirap. What happened was difficult. So lo que plus verb, it means yung plus yung action. Lo que haces, yung ginagawa mo. Lo que dices, yung sinasabi mo. So yung pagkakaiba ng dalawa, lo plus adjective, abstract idea. Yung lo que plus verb, what or the thing that or yung, kumbaga may verb. Okay? So note lang natin, ang lo dito ay hindi direct object pronoun. Kasi yung lo beo, ang ibig sabihin nun ay nakikita ko ito, o nakikita ko siya. Yung lo, pag gusto mo gamitin yung lo bilang neuter article, ang kasunod niyan ay adjective, lo bueno, lo que haces, no? Pero pag gusto mo lagyan ng or gusto mong i-emphasize yung ginagawa mo, lalagyan mo ng ke, lo que haces. Okay? So sige nga, tingnan natin kung meron kayong na-pick up. Ah, completa cada oración usando lo plus adjetivo or lo que más verbo o conjuga el verbo correctamente. So, i-convert nyo lang kung lo plus adjective or lo que plus yung conjugated verb. Okay? Oh, sige, sabay-sabay nating sagutin. Oh, number one. Blank, importante, mahalaga, es tener Lo, esperanza. Loki. Lo. Lo Lo, Lo importante. lo en importante es tener esperanza. Ang mahalaga ay magkaroon ng pag-asa. Number two. lo que Lo ves, que es un lugar famoso. Verb yan. Lo que, lo que ves es un lugar. ang nakikita mo ay isang sikat na lugar. Lo que ves es un lugar famoso. Number three. Me gusta Me lo. gusta lo bueno Este trabajo. de este trabajo. Okay, me gusta lo bueno de este trabajo. Gusto ko ang mabuti sa trabahong ito, no? I like what is good or the good thing about this job. Number four, no entiendo. Eh, hace. No entiendo lo que Lo hace. que hace. No Lo que entiendo lo que haces. haces. Hindi Lo ko que haces. naiintindihan ang ginagawa mo. Okay? Number five, blank es aprender un idioma. Lo Lo difícil Lo es aprender un difícil idioma. es aprender un idioma. Ang mahirap ay matuto ng wika. Lo difícil es aprender un idioma. 6. Lo que dice. dice el... Ay, Lo que Verdad. dice. no es verdad. Lo que dice no es verdad. Ang sinasabi niya ay hindi totoo. 7.
Siempre Siempre recuerdo Lo bello. lo bello de tu país. Bello. Oh, siempre recuerdo lo bello de mi país. Lagi kong naaalala ang kagandahan ng aking bansa. 8. lo que Lo quiero que quiero Descansa. es descansar. Okay. Ang gusto ko ay Magpahinga. magpahinga. Ayun, lo que quiero es descansar. 9. Okay. no Quiero quiero pensar en en lo lo mal mal del pasado. Mal pasado. No del quiero pasado. pensar en lo malo del pasado. Ayokong isipin ang masama ng nakaraan. Parang ganun. Dialogue sa nobela. 10. lo pasar Lo que Pasa. pasó Lo que pasa. Qué interesante. Lo que pasó ayer ayer. fue Okay. Lo Lo que que pasó pasó ayer fue ayer fue Lo interesante. que pasó. Ang nangyari kahapon ay interesante o interesting. Okay? Pakibasa nga, Percy, ang ating mga pangungusap with the correct answers, por favor. Lo importante es tener esperanza. Lo que ves es un lugar famoso. Me gusta lo bueno de este trabajo. No entiendo lo que haces. Lo difícil es aprender un idioma. Lo que dice no es verdad. Siempre recuerdo lo bello de mi país. Lo que quiero es descansar. No quiero pensar en lo malo del pasado. Quiero. Lo No que quiero. No quiero pensar pasó en lo ayer fue interesante. Ujú. Muy bien. Entonces, lo bueno es repasar este tema.